तो भाग्यवान भाग्यवती ये उत्कल भूमि रे आपण माने जन्म ग्रहण करछन्ते। ओडिशार भक्त मान को भक्ति शिखेवा दरकार नहीं कहीं आम माँ पेटर भक्ति शिखी आसचे ना जगन्नाथ भक्ति ओडिया मान शिक्षा दरकार नहीं समस्त जगन्नाथ भक्त हाँ कि ना हाँ गुरु महाराज कहते ओडिया मान को बंगाली मान को भक्ति शिखेवा दरकार नहीं रक्त भक्ति अच्छी गोटे जिन शिखा पड़ो माथटा कम छाड़िया पड़ो उत्कल देश समस्त माछ खाती हाँ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देखली होल वर्ल्ड रे बहु वर्षा देखली सारा पृथ्वी रे लोक भितर ओडिशार लोक निरामिष लोक सब कम ओडिशा अमेरिका 7% निरामिष एठी 2% निरामिष आम पंडित मान ब्राह्मण मान तो श्लोक तैयारी रखी देछन्ती आत्मकुशल सर्वसिद्धि तो आत्मा चाहूचे मत खाइबनी अरे आत्मा चाहूचे ना जीव चाहूचे कोटे चाहूचे मत माछरे आठी पुरी रे कहती उत्कल मत्स्य प्रधानम उत्कल देश रे मत्स्यटा होची प्रधान जे कौन जिनिस संस्कृत कहले ना शास्त्र हो जाए ना कि लोगों धारणा जहाँ किसी कह संस्कृत लगे दियो ये शास्त्र हो गया नुह ये तो वाला माछ संपर्क बुझे कथा किंतु हम सिला भक्तिगुण ठाकुर कहते ना चैतन्य भागवत अच्छी मुझे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहबी कि गुरुत्व हम ग्रहण कर ठीक अच्छे पुरी रे माछ खाइब हविष्य खाइबार फल पाइब पुरी वाला किसी कही पार बोले आप उत्साहित हमें ठीक है तो पुरी तो आस हविष्य कर ठीक अच्छे आम मैंने साधक भक्त आमको नीति नियम निष्ठा सब पालन करा पड़ो जमी शास्त्र पूरी लोक कथा रही पूरी माने एकादशी दिन जो अन्न प्रसाद पाते एकादशी दिन आम मैंने वैष्णव मान कहीं अन्न प्रसाद पाए पूरी लोक मैंने पाते ठीक अच्छे तो ये पूरी महिमाटा कथा कहूँ जो कहली जे ए जगार महिमा एत श्रेष्ठ देवता मान पर्यंत अपेक्षा कर बस जगन्नाथ को दर्शन करने दिन बेला आम मैंने दर्शन कर मर्त लोक बस रात्रि बेला देवता मैंने दर्शन कर जगन्नाथ को जगन्नाथ मंदिर कहीं जगन्नाथ दर्शन सब आम ठाकुर को दर्शन करने जाऊँ ठीक ना कि जगन्नाथ पुरी आसले जगन्नाथ आमको दर्शन कर आम जगन्नाथ को दर्शन कले भल ना जगन्नाथ आमको दर्शन कले भल हाँ आम जगन्नाथ को दर्शन कले भल आम दृष्टि पड़े जगन्नाथ को मंगल हम ना जगन्नाथ दृष्टि आम ऊपर पड़े मंगल हम आम जगन्नाथ को दर्शन कर जाऊे ना आम जाऊे प्रभु टे मत देख आम कहे ना मत देख ना कि हाँ मो पर नजर रख दिए आम प्रभु मत देख आई प्रभु एत बड़ बड़ आखि नहीं आसो प्रभु एत बड़ आखि नहीं अच्छी रामकर अच्छी बामन अच्छी नृसिंहकर अच्छी कहार तो नहीं से बड़ आखि नहीं आस देखा बेसी करके तुम बड़ आखि नहीं आस से आखिरे पलक ना कम पत्ता कौन कहते हाँ आखिरे पलक नहीं ना निर्निमेष दृष्टि भक्त को कृपा करने कि जगन्नाथ हृदय एत कातर भाव जो जगन्नाथ प्रथम प्रकट हेले से इंद्रदेव 3टा वर मागे गोटे वर थी आपण द्वार सब खोला रहा मात्र 2-3 घंटा बंद हम
ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର, ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହବନି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହବ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକବାସୀ ଯିବା ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକବାସୀ ମାନେ ଆସିବେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ ନା ଅନନ୍ତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। খুব কৃপা କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାହା ଫଳ ମିଳିବ, ସେ ରଥ ଉପରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଭାବଟା ଆରോ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଅଧମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେ ରଥ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କରୁଣାର ଭାବ ବହୁ ଗୁଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯିବେ, ସେ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବେ ତାକୁ କହେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ରତ୍ନ ବେଦୀ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାବେଦୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଅଭିନ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ। 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦିନେ ଯିବେ ଦିନେ ଆସିବେ, 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନଟା ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ, ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି 10,000 ବାର ଦର୍ଶନ କଲେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳିବ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ। କୋଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ଅନେକ ଆସିନ। ଏବେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବ ଥିଲାବେଳେ 7 ଦିନ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଦେଖିବେ এই ଗୁଣ୍ଡିଚା 7 ଦିନରେ ବହୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ସବୁ ଆସି ଶୋଇବେ, ସେଇ ବାହାରେ ଶୋଇଥିବେ, ଦୀପ ଦାନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିନ ବେଳେ କଲେ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାହା ଫଳ ପାଇବ, ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆହୁରି 1000 ଗୁଣ ବେଶୀ ଫଳ ପାଇବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ମରୁଛେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ନାହିଁ ନା କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ବେଶୀ ବ୍ୟଥା ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଅଳସୁଆଙ୍କର ଶିରୋମଣି ନା, ଏ ଅଳସୁଆ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ହବ, ମୁଁ ତମ୍ଭକୁ ଯାଉଛି, 10,000 ବାର ନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଥର ଅନ୍ତତଃ ଆସ, କେତେ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ। ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବେଶୀ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ୟାସ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, କଣ ଦୁଃଖ? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଏଇ ଜଳ ଜଗତକୁ ଆସିକି ପୋଚା ହେଇକି ସଢିକି ଏଠି ମରିଯାଉ, ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଦୁଃଖ থেকে ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଆମ ବେଳେ ବଦ୍ଧ ଯୁଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ପତିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ପତିତ ପାବନ। ପତିତ ପାବନ। ଜଣେ ଜର୍ମାନରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଭାରତ ଲୋକ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅସଲ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖେ। ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ବୁଲିକି ଫେରିଯିବେ, ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ
जे मु बुझिली जे असल भगवान किए तो भारत में काली शिव दुर्गा राम कृष्ण वामन केते भगवान अच्छे असल भगवान किए प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकिले रिपोर्टर मान रिपोर्टर मान भाविले जर्मान लोक आसी किए भगवान कहे वो आसीगले जिते आसिले से पचारे किए भगवान कह समस्त तो वेद शास्त्र पाठ पढ़ी आम बुझेबे जे किए भगवान बोले ठीक अच्छे सब रिपोर्टर आसिले से जर्मन लोग कहले जय श्रीमद भक्ति विजय भागवत महाराज की आपण मान सामने वर्तमान भागवत जगन्नाथ कथा रखिए भक्त विजय भागवत महाराज से आपण मान गोटे विशेष भाषा कहे जो भाषा जगत रे ना से भाषा हूँ बांगोडिया भाषा बांगोडिया जानता बांगोडिया भाषा से बंगलार लोक ओडिया भाषा कहे बांगोडिया से मेदिनीपुर लोक तो ओडिया गंध भितर गोटे दिन ओडिशा मेदिनीपुर ओडिशा भितर थिला जाना तुम्हें रूप सनातन मंदिर जो नदी अच्छी रूप नारायण मंदिर नदी अच्छी से पर्यंत सेटा ओडिशार अंतर्भुक्त थिला तो से महाराज भी जो ओडिया भाषा आपण मान को वक्तव्य रखिए बांगोडिया भाषा वक्तव्य रखिए हम कि बोल कौन कहते मन अच्छे कौन कहते ना भूली जाए और जर्मन तो से समस्त खाली देखिए कौन वेद वेदांत पढ़ी किए असल भगवान कहे से कहले कृष्ण होते भगवान कहीं कृष्ण भगवान तार कौन प्रमाण से जर्मन से लोग कहले देख मु भारत सब मंदिर को गली सब मंदिर रे जो तुम भगवान को रखिच किए त्रिशूल धरी किए चक्र धरी समस्त किसी न कि अस्त्र धरी अस्त्र धारण कर यही गोटे भगवान देखुची अस्त्र नहीं बंश बुझे तार मान आउ सब भगवान भय अच्छी किसी भय नहीं से यही भगवान आ विचार से कहला ये हूँ भगवान ये हाथ अस्त्र नहीं से आनंद बंश बुझे आराम यही भगवान से स्थिर कला कृष्ण भगवान किंतु जो कृष्ण रूप भगवान आसिले अंतत हाथ में तो बंशी तो धरी ना तो जगन्नाथ रूप आसिले सी हाथ में कौन अच्छी किसी अच्छी अच्छी किसी कौन जगन्नाथ दर्शन कर हाथ लगा मो ओडिया बुझीपार ना हाथ लगा तू पचार कौन जगन्नाथ दर्शन कर बस तो से देखा जगन्नाथ कृष्ण जो जगन्नाथ ऊपर आसिले एत कृपालु से हाथ में अस्त्र तालु ना बंशी टाक भी रखीदे बंशी रखीदे हाथ में कौन कर हाथ में बस ये माने कौन समस्त मुह आलिंगन कर ये हूँ भगवान जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते खूब भाग्यवान भाग्यवती उत्कल भूमि जन्मग्रहण कर विषय लगे अनेक ग्रंथ रही श्रीक्षेत्र परिक्रमा श्री जगन्नाथ मैंने बंगाला इंग्लिश हिंदी जानते से ग्रंथ संग्रह करले उत्कल महिमा संपर्क में स्कंद पुराण में पूरी कथा दूर था खाली उत्कल गोटे उत्कल खंड उत्कल केमती वर्णाश्रम थिला केमती लोग भक्त थे से वर्णना कला बुझीपर आम केते महान संस्कृति हमारा आसी आज आस्ते आस्ते मन सब हर पकाचे तो जाइ बर्तमान महाराज कहे मुझे पेंडाल को जी तो गोटे घोषणा अच्छी गोटे दुटा घोषणा मुझे बंगला कही गीता लेखन महायज्ञ 7 लाख गीता लेखन महायज्ञ 1 कोटी लोक गीता लिखिले
ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ବାହାରିବ, ବଙ୍ଗଳା ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ବାହାରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ, କହିଦେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ 2ଟା ଲେଖା ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବେ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତ ଲେଖା ହେଲେ ତାପରେ ମାୟାପୁର ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିକି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଇସ୍କନ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆମ ଇସ୍କନ ସାଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 15-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାର ରାୟ ଦେବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବମ୍ବେରେ ହେଇଛି ଇସ୍କନ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କେସ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଥିରେ ଯେମିତିକା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାର ଜୟ ହୁଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଉଗ୍ରମ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖ ନୃସିଂହ ଭୀଷଣ ଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁ ନମାମି। এই শ্লোকটা তোমরা জানিছ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଛପଉଛୁ, ସେ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆମ ନାମ ଠିକଣା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, କେବଳ ଦୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ। କେବଳ କେତେ ଦୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ମାନେ? ଦୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛ? ହାତ ଲଗେଇକି ସବୁ କରୁଛ? ସତ୍ୟ କଥା, ସବୁଦିନ 16 ମାଳ କରୁଛ? ଯଦି କୋଉ ଦିନ 16 ମାଳ ନା ହେଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ହଁ, କଣ କରୁଛ? ଯଦି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ହଁ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ତା ପରଦିନ କରିବ, ତାମାନେ କିଛି କିଛି ଦିନ ତୁମେ 16 ମାଳ କରୁନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଫର୍ମ ଦିଆହବ, ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଉଗ୍ରମ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁର୍ନମାମ୍ୟହଂ ଉଗ୍ରମ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖ ନୃସିଂହଂ, ଗୋଟିଏ ମାଳା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ସେମାନେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନି, ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ। এটা কলে তো তোমার নিজের কল্যাণ হব, আমার ইস্কনের ବି କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତ ପରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଫର୍ମ ପଠେଇଦେବି। କୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି এটা করলে ଭଲ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଇସ୍କନ ମଙ୍ଗଳ ହବ, କରିବେ। ହାତ খুব ଭଲ। ତ ସେଟା ଫର୍ମ ଦିଆହବ, এটা ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଶ୍ଲୋକଟା ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ପଠେଇଦେବୁ। ଆଉ ଫର୍ମ ଲେଖା ଅଛି 90 ଡେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3 ମାସ, 90 ଡେଜ୍, 1 2 3 4 ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ କରିବ, ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଦେବେ, 90 ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, 90 ଡେଜ୍, ସେଟା একটা ହେଲା। ঠিক আছে, সে কবে আসবে এখন ওড়িয়া অনুবাদ হবে তবে আসবে। জয় শ্রী প্রভুপাদ।